aye adia o ti so de pon wo ban yaka wete be ye kontompo atem ene na aboso no so ama ne to aya dai adage because who said yes you on timi nya bibia timi sesane agada anya komfo Abusuya baby a wo hweye efri bia ye kasa nchi asronko enko ema ho ye san ma wakwa ba awia yi edoba ohene ba media so an empanimfo se ade achi na ya anti asem foforo aye chiri ye ohene ba media efie he ya ena bosomfo bi abo awura ha ni abusa ne se de na de na bepie ha abusuya wo se ya nhwe yi a konfo agrada ebewu anaso obebodam bosomfo na kasa asem no aso die na konfo agrada aye aso abosom na wahye no nti na konfo agrada ebabodam abusuya mpenfo te kakum ya gin kwakuo no wono asia ya peso otu nanum tuo na sebi adekro a wanhunu dia wote ene dia prove a wonti a konfo agrada ababodam no ono ato nanum tuo bosomfo akwaba munyaba Oda ma baby a wufre ani udini yo dikai mechia okunso ye otikopo so amano aha mechia usman kwahi nyina yura mechia le bibri etosu biem we de aseda piesi abema oheneba media adanasi yie awo ni mapa ene sede wafa akonfo adinsifo asofofo se omen obehwe ama ediyie na se pepepe ye edi ato won hwe se bibia be dai ebesei na wawo mu wo ye den mia mi mu medin edi nana boachi yi adom me wo insuta ato nsu kwa man ru minso a metia no efre no drobon asio drobon me ye bosomfo e wo drobon mu na ye hwa de ye wa ha e no abawu ha se konfo agrada anhwa obewu anaso obebodam eya abosom na wahye no ninti anase watwe no wafiri mu akomu ni munti na obebodam wa wadawoma to no nti o maye minima mamra ena minima manye ena minim sede abosom sem so asem so ye de esifie enti konfo agrada eniema waye no eni na mepese Ghana man anase ahwefo mo hwe onye ba media omo mo aboche ehuse ade na waye no enye saa keke ena waye bibi betimi aye de esi ewom eni tama me mabawu afia ena biye enti nante se ye de say wadawoma ye nyina se empere fosi ba biye titira bo ne ho ane ye de eja no anase isane no na agrada me ka amahwefo omo hwe onye ba media the whole Ghana omo mo aboche ehwe se me na na boache mitifia na meka se ebu se afiwe enkwawiye me tiam into enyema mienu se na agrada anya saade na obehunu sunsanso a bekoso obetimi abodam anase obesei anase enguase a be kanu e obiase no e be surprise the whole world na won ye mi bisaw se unya sure se konfa grada atwe no wafra akomu na se wo be fa Kristo se ne ka na je nkwa na eye mo ya e na afa nso wo se bia tumi bia ni akomu nti wo be fa Kristo ehu ya obi na wo de kasa me ba chawo da bia ne sebe wo na wo de ho ana wo ko e bosum bia ni wa sebe obetu ofiti prokopa no aba ho so no nante ye wo akom e wo ho ye wo tete ade a wo fie so ti ase agrada wonya konfo me pese de whole way e ti ase je ntia me kasa agrada betumi akodam ana so obewu ana so obeseye na so bibi beto no e wo wiase nu safi we nkwa wiye no agrada wonya konfo me pese obi ati ase na mi hwe ni media bebre agrada aka se wo ye obetse de we akomu sitie agrada anya konfo na wonya sure se bosom na wahye no nintia je ntia me kasa ne se agrada bosom na wahye no ono na se wahye bosom no se ya mpose wahye bosom a obebodam wa modam obesei wan se so ni guase poto yiye bi ye koso de koso ebi ma na bra bom da upa market on the wall denti america sa mi trema no wati ase se wo kwaje bosom a amamra enya amanye ye de ewo ho ye fiti pra kopa ye de bosom ye de asha wonsa me katro plane ene sa ade lebe o hele baba no me katro mo se
and then you check TV swap, and then some your media, and never ever so air time. And no, and I'm a come as in it. And no, I'm a money, but in the Cassandra, basa, and now 7 never a cost. Sadly, I can make a decision. Sadly, I cost the little baby and we ever back. One may be a coffee gradas. As I say, so one papa and pass on fine yet to man. And I said, when never know brown bono, and ya, no matter how, when you was. And then as I say, I was on a young set. And 2 years, and if I be free, young say at the corner, and never play the father password yet, Eddie Juma. And to be able to do that, I'll be the baby, and I watch her, and I got a comfort in New York. No one may not play to man from many panel, and none of so. Says anybody, your money may ever go as it. We never catch a plane, it's a plane for. No, me show when near Brepa, confirm that woman. I got them in 7 million into physical, but me share media so, and TV so, and no one can comfort 7 million. Or we not TV so in Jessica Drew. Fast, Sika, Sika, Mrs. Oyes, I may say that at the amount. I got that offer to take us to sub at the Punipa. Oh, yes, at the Boston team, and what did this are in Toronto. 18 months for Saturday at the Jessica. And the Boston let Jumana Sabi all yellow, and let Boston no question offer that at the other Jumano. And that guy comes the first million Sadiano, because we all about some Pamwa. Me prefer protection. So, and if I need to hear a group of money at the mount, some protection, so I hear the amount said. What we do for company, so, what we do any of Bibi Basa, what we won't be a penny day in your war. And the another idea is into nobody like Tia. No longer the Korean contemporary, my idea, Safata, so what they because of what we said. I didn't hear the Yamano. Who told them to be a man? So what must say? It's not the year and your day, Basa. And see, and no, my day, yes, ye day, essay, ye let me a bony panel. And it now, Minabakubisa, will be said. You need to have a year and more self to Paloma, and yes, Elman, Debbie. And even about so said, you might be saying, I was only a day, a papa could be. No one told you made the Nufiti and also a time of bosom of the Amano. That don't let me pan and make no say, and yes, Elman or a day, or yet. Nana wani abre yensha de ade emra amane ne amamre bi wo wa konfa grada anya mamu ansana se binyame de ne se ka no ase wani abre dodo eno wo yawo na wo de kasa enye amamre ne amane a wanya amfa magye entina sabe mani ye de abre me pese de yensha pese ni pachi de yensha me se agada be na se ne se sagrada et kasa di mi se si ne bo se wo do bo so pa na odi ye adwuma a na odi ye sa ni sika gare ah to tu din bebrebe na enye bosom na wo se no bibi betimi ayedai asi obetimi akodam obetimi ayedai asei hwe me kase mi ntro asana ma wura aga ase me se wo insuta atonsu kwa man road na me papa ena na ye bosomfo e wo drobonimu asana me na boache meba na e wo suma bi e wo atonsu obi ho amampon efiti insuta e be dura so to ko apa man bia nim sa bi tre a me ken na sa bosom na e fe le kopo no wo atonsu ko tia wo tra aso a e fe na atonsu na ye ne tu kuro na wo ja asanso na na oto sa bosom na asofofo wo eni bo mako 12 asore ya na do akofa bosom no data me tete wono ne ekuru bosom a ye di agudi ya dai ehyem ye kasa agudi a e gold ye timi ne hye bosom ni mu ansa ne aye dai ye kuru bosom no enti wo boko egun se agudi ya dai ehye bosom ni mu enti wo ye ma so ma kofa bosom no e di aye dai e di akoro ma ko bi twam no ma ye dai o ma ye agudi na wo mu no ma fa e di akoye de o mo de beye omo ko fa ya na nato o mo de ko ye na na ye bosom ba ko nyankasa me maame ni nia na okombosom e wo ho na otia mu se ha be fa kopo dia ye de akọ amba se ko e na sai ko fa bosom na ye de e de ko na me kase mi ntro bosom na be fa de ko no enye sebe honhom na wo de wo de ko honhom na wo ho enti mi tsase ne ma atifo na hwefo ahwe se bosom obi akonkonfo a wo dire dem no saro when one say bosom eba o de ni huni say bosom ni e na eba no huni da because of your spirit or your frama
ana oba be bawura nipa no wo de hu nipa na ye dai adaduma oba na ni obobo awura nipa na se obese nipa ni mu a ana hu se bosom aba konfo ne yese wo sa o kire abusa wo yese ana hu se spirit ya be dai abawura nipa no na busa ho se o kwa wo hu se bosom ne na ekoi so fa bonkum so fa ochi so fa nifa hu da na ma woni brepa min twa no ye media fo ye te ha na wawa bo awuram na ade a wonwuna fa konfo agrada ho na woka aso se de wani asi abre ne dia woyei konfo agrada obaje tumi bi firi ho da na yes o maje tumi firi ho da na me chiwa ni be mo so tumi na no ya de no wa chiresi me chiwa na mo de na pefo na tiefo e be so hu se de asumunu se de ye de we wani asi abre ye media fo de enim sunsun ade enti de akoso sunsun na e do mo fa asa mo fa akoso na de ko ye o mo kwa no o mo kwa dia mo hu bibia mfiri no busa ho se wodi ko no fa spirit ne kan ho ade na ho se ko pa mfiri no wo be ko na nim ai se wo ku dia ofom no hu obi anani o wani o betimi ahu wo ko ni ho no mo to nya aja ba de obi hu da o mo bia no ko to ko to no mu ku su no wo hye no o mo se no mu so ma ye dai o mo bie me to na ko ka so e ka sa mi no nyama ni hu eni nsu aye no sa eni pa 12 no o mo nya ko su na ye dai aku mo ani sa def one day na ko su ni be ku mo o ro so mo ko ya mu o mo fa ya mu be ko atiti mu wo djuma sem wo sika sem wo bra bom wo be bre yi pa sa na ko su ni be dai e do be kwa wa de wa ko because o do be kwa o be ku o ye dai wo ku because you a go man any mu aka de but you know fa ade ne de ko e se me bodu ye kura mi we say sunsun ne no be fa na ko se no but when na say be kura no me na me asem ameka me ni de me ye ansana spirit na ba me me ko akoko agu so amanafa ama wo ni pa no wo say yes wo du na de ba ye no ada say ayeye ana say enye de enye yie e say wo ko se mi na na go atimachi na ko mi bodu ye kura mi ana say mi so na so ko hye no say wo hye na say na na grada me na na bwachi ye do mo hu say e wo na wo ha wo na ma wani abre dodo eti adiata e ko so na wo se wa hye no me do na wo ko ata so ene de wo mu ni say agrada e bi abosun bodu ye kura mi ye bosun no onim abosun wa kwaje se de na me tire mu say o tun kwaje abosun e ye protection tamo e bi onya adwuma no on fa nu we say o yesika gare anasa obe start in the beginning no eni ti da bia me ka che ni pa say obi a oye na adwuma bia no enfiti ase no o ne pa ya o first one san o ya de wa start na adwuma e te bi oye na de so obe start adwuma no no ba sa yesika gare ni sika dro ni de e mai e to o so wa o ti ye o di bo na adwuma no ho bai e di bo mo aka sa ni pa no le de e bai ansa ne bi o di no ko wura mu ana da ta mo so fa di bo so na firi ni pa no ba bi e bia me na kwa cho ba no ba no ho ana so ko mu nua bi ho ana ka so ko di bo so ba yesika gare da en go for man ti wi ase fiti to no o sika gare e o wi ase da sika dro ba enya komo enya bi bia be san wi ase ana ti mi tan bi yese se okot na eba enya secret ade a service ni ba practice o ko sika dro na so wi ni ba bi na ko yesa ade ni bia kwa do ya udi ba da ho no sa wo bu hwem go bi di dia no osuru a tere se wo nim se ade na sika dro no obedi na do ya no aye no e ta da ko ti sa ni ma no a do be se asede de ne protection de ball ho bai ani na jino obai de e ho bai no on fa ni hu na sa sika ga de ni mu enti e beti ni abase agada ya ntina an go be ka sa wasa na de e ko asore na ma yen hwa de obi ama na homene so a na okasa fe sika gari no dada na konfo agrada akom sika gari bosom no mo sabi ono mu nyina wasom ba akom no obi ama abonten amekasa na wagya na ase obi akasa fe sika gari no adentia yes agro ba ofie na otumi ka ko se wa bi na se wo hwe ko ma ko na afa ni wapura because you ofie ni ye de ba sha etimi cho se wadin kan ada se odin kan yi ni suma na ewo mu na wode ye adwuma no wadin kan bi ko ba bi ko je firi ye aye ho amamre ni ho aka de what you say ansana obeyi ya kana sabi o hono waso abechi no me na bo achi metumi agina ka ke play say ya ntomago ebe ti say ya item ani wabo awo ni dan mu ani wo de yes ade no but agina ebo hono secret ade no hono wa metumi ka cha gada na say odiko akoye ho amamre because me na bo achi obia na refo bia nim say mi so wo sofo ba ho mi nti sofo mi nti bible the next time I borrow, make quotation at all. No more, what I saw the Bible at all now. Nothing can make it pretty. I'm going to say yes, Mijinamidi.
ada say what they call akoye ho amamre na wo chema yeska gari bosom and san obeyi je woni dan mu ho nyina say na bosom no obede oba ba hye because of say opesa ogu abosom animu ase eche say abosom sum nye dai enye sa na me na boachi ne toyi enne ade o ya asie agrada yi amasa bi ya konfo so ne abosom fo nso ya nya da ho yie because of ade ade be come into law e be mam na ya dai abam because in konfo bia man ho pa le wo ya dai edolimu sa na me ni na boachi asofo eba me nchei one sofo ba me nchei ya me mo ate say mo wo che me ho enya so de dem because me ho ye nto ties wo oba me ho ya busumfie mi cha ko mi cha dan mi ya bi mi use candle mi use bible obi oba dromoru ebia ni masema me ya de me kan no eti so oba na so so go tu mi obi bi afi busu no ha e ma ti ase say one wo ye nipa wo ya de ye so kase ti agoso ese oba kase ti agoso enti ade na wo ye no because wo amna ye be kire wo se faso se ya wo committee agoso no nya de enu ni twaka bia nana mi ntwawa no ye de ye wa ha o ye media fo na wa bo awura ha se konfo agrada abewu anaso obebodam se sei enipa me fa se Ghana nyina ni wiase nyina hwe wo hene ba media aye ya nhihye kakra die na yenye anade na konfo agrada abaya se bisa na emani nyina betumi afiri ni so ni tina make no se sa sofro ba na so ba me nche se da agrada akọ ye na me wi sa mamre na so wi sa muso ni nyina bia asem bia ni wono ma oka boso no ye den e no wasem because one can say enipa nye den e ma wasore dem nje so kan no kasati aboso enti sa agrada se opasa osatira na oye na sore se de o se ene de wo hu nyame na ni nyame na wo hu agrada onya konfo e don't mean kasa sabe obusade anase ogana man ni biase man na hu se agrada oya dan amanfo no ojo musika ye den edie ana boso so de title so ene sa no de ko dina ho de ye den o de kokoje ye o de kokoje se for the protection o de babo na ho ban e wona djuma na sabe wo ye den o ye ni mu enti sa o se wo pasa o te ne ho a ada se wo de ne niam na be den e be ko sa ne mana wa se na o se wa se na mama nsa nyina hu no me kaka ga na fo se hwini anasa awako baby akoje sa suma na anasa aboso ne ye dai afiri ye na okoye de okokasa na okokwachaw akoye ho amamre se no me hu se ade ada me ye no enya de papa ema wiase enyam se na ade a o ye no enya de papa ntino eni se makoso no so aye dai ache o ho afiri ni ntai ama sa ndu ase na ba no because we ye kom ne onu mo se da ho bia wo ne mre da ho bia e wo ne mre sa na boso mtie wo bra ni ba me na wacha me teboso mi mu no ene mtie se me committee aboso no mani mu ase obetumi atwe ho ama onu aye dai agu ase eti ebetumi ba se okoboso no betumi atunifo bebe ko dia de betumi afunta ade a wo ye enye dokoro pe ena boso mo twe no aye dai afiri ho eni betumi sakra anytime bia eti boso no betumi wa kasa wo hwa na duru ba bi na o kan na se wo ntia e so twe ho ama nu ase dai kan eni bi na ato agrada no so atiase obetumi ko sam na nimu fifire na mo hoda ko panye dai eni mfiri ni nsam enti boso no cha bia o kana senti mo boso no betwe no ho ama nu ase aye dai akan enti so to ho no ko ye amanye no kokoro no ho eye dai afiri ho se afiri na ekoi nya na me baaye sisi ma ye dai mateme ho se ne sa bia eni na agrada me donya me na me hyenkom ana se bibi ansi awa agrada ade a wa ye nimu a twa me nya ba so tu abosom ana so di da djuma den tini so bosom ama wo ntimi san gongo gina ho hwe mi do na ko hata so se wa ko je bosom na wo so wo na wa ko je bosom ko to ho e di wa ko hu jai wo ni ma dia ko ni yi bosom to se wo di patu ana se wo di ye sin na wa ko je bosom no na wo gina ho o buada ene me mi mo bosom na de bai enti agrada ase se ne boso na wasena ene me kasa me katro pese se bibia nso aga na aga boso na so tin shi tani na chese de nti a wani abre ho a se bi mfifire firi wa wani abre dindin nyina ya boso na wahye no 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 problem no no woni me de na odi tina so je wura se wasachira no na wasachira enti o se aboso no ama nipa nyina hu se wono aga ya dai wahye boso nti aboso so nya dai aboso so nya na bisa wo se taka na aga yes tagare no na ni dum no sofo
na mama ya ti we asisi a wani abiri ebi okoye hu amamre nyina awie ya wote abede no wahunu na me ka kire wo se wankasa wo dia bewo enti na me kire se o be hyase no odi nka akoi ekoye hu amamre ansana wo de bosom na ye dai e be fie enti se wo sim na wo mpa bi mu a ti se wo kɔ ekwan na wo fa so sa kwan na na se wo ye dai wo fa so de kɔ enti wo di nka fa de kɔ ade se wo di nka fa de kɔ akoye na mani atlensa ye dai afiri ho enti ne bosom ni etwaka bia biem dia ka na wo be cinema public ni pa nyina se man san nyina ahwe no na wo hyele bosom asakira no saa de no tumi bia nye dai enim ebiem ana na no kwa na ya saaje meti sofu bidin e wo the whole Ghana ni pa bebiri nim ono so yese se bo so hia bosom saa wo boa je wo bosom bi ho no ma sebe eye tete bosom na ma so bodua ma ya na sebe mfifire si firi wa wani abiri wona de ne ho na sebi wokom wo se na wagya akom no wonkom biem te sasa akomfo mo ho mete ye ntwa ye homra abusua ye twa ye ho sima ne ba sebi papa ne ne asi abere no me kura ye wodem aye ho adwiri ye ba sima ohene ba agye ni makoni the CEO of ohene ba media kane no sebe mane mabusuafo ne madofo e wo Ghana agye 74 bi so ana me kosi kakrabia na mahwa kodi line so sese de tap send ya ba amesika mane am de ko Ghana no ayemra ama me pa sese am wo Europe yi sempese me send this kakom madofo wo Ghana eno an se mafa me bua phone yi ma download tap send app no me telephone so de me hia ni onipa kra me send this kana komana no ni mobile money account senso bank na mpese me de fa eno an ne bank account pe sima kakra bi na ne nsa kan sika no yi na de fast na de mo hene ba magia atum kra ne se Europe ha na wo a ubetimi asend sika ko Ghana afana ba bia akoma abusuafo afei untua commission bia wo obo sika ho ba ma wo ohene ba ne mabusua de eye tap send ya na de send sika ko Ghana abribia onua sa wonso pese wo de tap send ne bi send this can all download application dia shane nso say edru bia bi obebusa say promo code eno ane say odi medin ahye ho ohene ba keke no obema £5 ana €5 aka sika ho ode che wokwa menuanom Ghana fo am Europe samo send sika akoma ma de hye wo Ghana afana ba bia eno ane tap send papa no abusua itwa ye ho ayeba na mama wo kasa na mitwa wa no die wo mun se epese Ghana manya hwefo nyina eti asese nana agrada ogu akonfo ni mu ase enunti ena ma me kasa no one enye se agrada ni gu nani mu ase empanifo se die obeku be ya ade a obeka no na sa me pa no ye den no ko wasem but the old just nim se netia ye den atia entimpese agrada me twina ade ma ni si bibi so ama ni gu se ade na oye ye no onu se wodi nka fa akwa bi so ansana obedue ba bia waye de na me ntwa wa no wo se konfo agrada agu akonfo anim ase na mo ka bibi se konfo agrada ya azan wo ji nkrofo sika wo yese na de no okuta abosom na se bi wo ya azan no na abosomfo na enkunu na na wasachira abefa Yesu na wanhwe ye obebodam no wawu ho no kire mma ye ne nhwa de enti a nua me kasa ne se o kasa ye hu ana se abosom ne hunu na o mwanka na wo so asachira no na abosom se o mbeku no tabi o kan sa a mistake me na na boachi metibori se me yade na sa ade na me ye na enya bosom etimi kasa kire wo se me nte bosom kasa akwa na me kwaji ade ni ye de di fidi baabi tie ni ye pa enti enipa na wo ho no otimi fro kasa ade a wo ye se ni na bosom beka kire me se wo ye enti se te sa kire wo ye de efiri ho bosom ni timi chew wukura wote ho no sort yase no bi kire wa no yihu musu na ho ede ato data na wo ka se agrada eye ade na abosom no agu se wo ye na oye na afia wa twe na wo se oye nyame som ni no na abosom so obiku no dabi data na agrada ka se wo ye ade no wa ambodi bosom ne se oba be ye sika gale na odi ato so se sika gale no bosom bia no na wo so onye se sika gale no bosom e ni bo ne sa se de nipa mo ade ne kire mo no bosom onye enipa dream said the enipa dream the etem no eye nipa na esai abosom som no ana data no so awo kana agada na mo ta abosom no je ne se fota na mama na manye bia no oye e de mabosom no because oye said the adwuma na oye eye dream
adwuma na ɔyɛ ɛyɛ nkontompo adwuma na ɔyɛ de ɔyɛ enti ɔyɛ amamne na bibia de maboso ne sɛ aboso ne bɛboa na sabe na nimu mu ase obi ntimi mbɔ no bia obi ntimi fa ne kwambɔne bia so what you say but ne de okobusu na nimu ase wase boso ne so aka ho ɔte sɛ de ɔno ɔyɛ de wo ka no na so ɔmama hu sɛ abosomsoma bi a tumi bi a ayɛ azane atoro ɛni nsa ne tsere wo sɛ sɛ da bi a titira aboa no ba na yɛ de egya no data mo nka abosom no ɛnɛ okobusu na nimu ase obu hu fi wasa ma nipa nyɛ wo sɛ abosomsom sa anya de ɛnyɛ wasa ase bosom no so ɔte ase wa na nim sɛ menyɛ ede nti na abɛgye me ɛno wonti na wanhwe yo bewu anaso obɛbɔdam yes wonim sɛ menyɛ ede na ade na abɛgye me wonim sɛ memwa ede nti na abɛgye me ti bosom no betumi abusa ho asɛm na ma yɛnhwɛ adeɛ konfo agrada akoma wagyae no sɛ konfo nyina asɔle atia no sɛ mo pɛ so ɔsan ba akom ne mu biem ana me pacho o ka sɛ konfo agrada ekonwa medi hu ya bibiri onko because woni abre dodo onko akom no obu no fi anza ne na ma bosonsom na ayɛ din no ɛno bi tuo ne ba mi pa obɛkɔ nso nam gyirim nti ohu sɛ otu anamo ɛnam gyirim ankontompo saa nyama wo nyam nti ɛni nti yɛ sɛ wura ne tia no de boa kasa wura ne tia no de boa kasa wotu wo aso o de tia sɛ mo wa bonte but we make sure sɛ wunni aso ɛkyerɛ sɛ yɛ nso awaso wani hu adeɛ na nso wani hu adeɛ na wo obi nso so agrada sɛ ɔmra agrada nya komfo me kete o plane fa aye ade a odi sɛ ɔde bɔ ne ho ban yaka wate be yɛ nkontompo atem ɛne na ne aboso no so ama ne to ayɛ dai adadie because ɔho sɛ yɛsie no ontimi nya bibia ntimi sesane na sɛ mu kyerɛ mu ɛyɛ mo akomfo no maka abɔ ma mo pɛ sɛ bi mo ku na na agrada na sɛ mo pɛ sɛ mo gu n'anim asa na yɛ abosom ne ne pɛ sɛ yɛ saa deɛ mo menkyerɛ wade bi sɛ wo ti wo hukum ni ba de mfa so na obenya obi ntimi ntra sɛ emplan ne sɛ mo pɛ sɛ ne kum minia what sɛ de benti ni yem agrada yem enti na me ka saa asɛm no nti sɛ mo pɛ sɛ deɛ no ɔnyɛ deɛ mo pɛ sɛ ɔnyɛ wo kana wo ka sɛ dabi akom ni sɛ deɛ nti mo ya so rules ade na wayɛ sɛ wayɛ mfonsoɔ wayɛ mfonsoɔ ɛte sɛ wabɛgye madeɛ waba me nkyɛn na yɛ bosom aboa wo na wa ka sɛ oh agya na oboa me a because me sɛ mo wan sidi me de bɛyɛ dai me ba bɛda wase na wa amfa ama wo bosom na kwase a agrada ne de wo hwehwɛ no bosom na aboa no ama ne nsaka what you say me ba na sɛ ono bɔfo na issues bi sɛ ɛnsɛm a ɔkaeɛ ɛde fa nyamsom ho ɛde fa ɔbɔfoɔ wo ti aseɛ ansa na saa case me ba bɛfie what you say ne data no no onim sɛ nyankopɔn wɔ hɔ sasa no ɛdi bɛsɛ 2 months ansa na ɔnya saa problem no data no onim sɛ nyankopɔn wɔ hɔ no onim sɛ nyankopɔn wɔ hɔ but ɔkansɛm bɛbɛde fa ɔbɛma ɔbɔfoɔ ho what you say ɛkɔndam no ɛsɛe na sɔre a ɔyɛ ɛkan no ɔsɔsɔ rɛma ɔbɔfoɔ nsɛm a ɔpriti a na wɔka no ɛfa aboso ho agada sɔre tiae because that time no na jijie na no ɔboso mu na ɛyɛ dɛn na wɔ hɔ what you say na ɔgye boso mu di ɔmo sɛ boso mu ta n'akyi ɛti ade bi ɔyɛ bi ɔwɔ sɛ boso mu bɛtumi ayɛ dɛn aboɔ no hu boso mu no fi but anyam ne kɔyɛ ne nneɛma a ɔmfa so nti ne pampa a ɔmfa so nti no what you say wotumi mu obi deɛ kan tie ne yio yɛde mpena mpanimfoɔ te sɛ wɔwe foɔ nsa na ɔhɔ deɛ wɔwe foɔ nsa kyɛ ɔdeɛ yie wohu sɛ obi deɛ ɔno deɛ ɔyɛ nsa bi ɛnyɛ ɔsɔre tiae ɔnyɛ nya case what you say but wo so deɛ ɔyɛ nso ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ na ne ɔhu obi deɛ ka deɛ what you say na sɛ deɛ wɔfa wɔyɛ no bɛ kyɛn more than the nipa ne yɛ ne deɛ a ɛsɛ bɔso no tumi yɛ dɛ kyere ho ɛde firi hɔ sese wo botae a ma wo de wura dan mu ha no sɛ konfo agrada nhwe yi obewu anaso obɛbɔ dan bɛ bosomi edi anim ya minim sɛ wo yɛ de anim sɛ wo wura dan mu ha minim mo ba bia na waba aso de na na agrada hwɛ a ɔnyɛ na sɛ bi ebetimi abɔ ne nkwa ho ban anaso abɛgye ne si hɔ na bibia anto no zinsa no ma wura ha no a me kasa asɛm akyerɛ hwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa na na agrada ate aseɛ ne sɛ a me de wura ha awiɛ mfifire esam from mpanimfoɔ to yɔnko da ɛno da me pɛ sɛ afɛfoɔ nyinaa hu sɛ data ne point ya wodi si so ama wa so de wura ha mpɛ sɛ ɔno so te ɛnɛma bi ase no sɛ abosonsom ɛnyɛ enti ne wɔ hu nyame ɛyɛ no na ɔkan no na ama saa deɛ ne bɛto no ɛno na atimi ɛkyerɛ nipa ma nipa obi adi ntimi ka sɛ
ene se bo so kra se be se ene papa o ene bi kra se be so re edi akiri ye so re kra edi ene mako ho ene so won kra edi se ko kra se dabi ene sa ene tie o kona be fa so o niema o di bo so ne be dai e be ye ne ma bo so ye dai e ya bo so enti mbasa kra da tie ase se ma on kasa o ye konfo anasa on kasa bo so nye eti ne o hu nyame enti ene wo se abosom anase akonfo anase dinfifo enye ne mo no ohu se be tete abo no ho na ye de egya no eti mi be se wo tie ase na dada tie ase se ada se ne bosom no do kwaje ye se wo de ye aduma no ada se wo de ko no kwaje ho mamre e de ama ni wura ne wo ja no no ko be ba bia tsere se ena de ni ntimi no onye dai enanti biem ma hunu nyame ndi se me so ma sore enti mo nyame ni mo nye na me ntra me ba bi eye tietia but so onye sa nyama no enfa boso ne nkoi ana sabe wasene dia ene mesre no se on sori efiri nei obehunu ma bia no ntu hu na mo no onko no ko hu ba bi okwaje ne nema nyina ye de efiri ye no no fa ko ne ho de e se fata se o ye no onko ko ye nye dai enfa firi ho ni yiyem ana me pa no na ne ho nye dai ensan ne mom se wa ko ye sa nyama nunu ya makan wo ne mu bia dia nye se bibia to ne dia me na naboache me kasi mi botra fefo enya tiefo se eni na bi no wa na wa dada de mo no a na tumi bia wo nana eye konfo agrada akom na waja na affect mo pa o akamo akomfo because akomfo ni abre en kase na nagrada sa the word ne person yi fi enu ni dia ye ni sa okom onye konfo ye ni sa okom onye konfo eni tese bakata dia do so sabia amena hu kremu papa enti ye hwe eye na kom na waja na affect mo eye mo akomfo yi ye de pa emu de so waja yes because ye ne kwa na offer so no what they sese wo ye konfo but onye konfo na je se e fa da bi o egu ma konfo ho kom animu ase egu abosom so animu ase because so many people and according to what you say according to no ongo nyam wa bia fa mfiri ho wa hunu enti e de ni pade beka e bi onko ba bia adawu enti se okon papa bi ho no kan kra kire na omise nkontompo nu wo twa no enti onu ba kan mi fi aka se abosonsom nye se bi abosonsom kra se bi bebe se do bi ka se abosonsom ye nkwase asem what kwan ka sa asem ne chiro kwan ne nim je nche nyankopon e bo bibia de ba biase bible na e ye book e ne ye kenkai tawana titiwono hwenen so ya ba wiase a ne ye titiye ebi di kwa mintini moso titiwono ne ni ho aye twa aye obi na akire nyame no ene ne nu mienu bronsam no ene ne nu mienu e kona wo wadwene no wadwene pa usuba mpa a wo de betra wiase no ene nu nyame obra obabo wiase no wo kona be fa so no de wo ba ya wo timi hu se wan kasa woni padua ade a ni yi anase mi ye mini kwanya me de ne fasu kwasi ebu a mi bu ni enye ehunu no bronsam wo so mi nya bronsam wo so mi aka no kora nka wo so mi nka no kora nka obi wo so mi timi nkum ne konfo anase obi timi nson wo so na wo so nsa anya de enkuno wo kuni sai obdate okuni yini free hose ni niema boni a wo ye ne bra na wo bo no kwa na ofaso wo di ni panya se ni panya enye nti ese wo yini free ho na ma ya bra na so na me de kakra sabi wo ba ya ma okwan mo akasa bebre awafo ohwe wo konfa grada bia na nabusuafo bi nso ehwe dwumadie ya wo asem bia wo be ka kire no esansa ye de media fo ye nim sunsun ade bia efa ewu a sabi ewu bia wo bewu ana ne dambo nabusuafo ne bia na dofo bi ehwe a asem ben na sabi o ka na wie na to wo mutirim ana na mo be na wo muntu bio na bibia entumi ansi no mi kire wadi nse ahwefo ne atifo de o hwe wo kasa na wache bia o hwe mi mfiri ko kasa mi sha ana se mi nyini na mi kire se oti eso na se na wodi wo mokore na se wo so ni wuraw awon titiye ni mu a otimi ekunu eniema ana otimi katete asem e kire sen wo so na de uhun se mi nsa ba wo so ni de onye den onsa endu ko na ko konfo bi no gyinagyem no he mi fugu no address na ase he akra ke tole no bi adum tu ko twena se ya wo na wo twa ase wo be ko jakara no no da ti gyina because hu mi na wura no akra ni ba bi na mu so sa na so de ogyadum ni de wani ba
titi hono ni e bosu ye bo swimming pool enne na ma force be ka fra ye je suatra enne ye tam of no kra ye do konsumo omukura ko konsumo mukura no ye koto sre because we dream mo no bi fie keke ansane ye wa ko dran so no ensu etne because ye ho fi wade oniema wa ye enye wa brabo a wa po a enye no sese ye mo do wura tse bia foforo enti ye do wura nso no e do wura mbaako mienu miensa na kese ya ho fi na enti na do wura na enso no afa ho fi na wo bia ye de na e de ko ye ho mo wura tse bia foforo nene gada on do ko bosu ndie wasi mi bonu swimming pool wa mu se je bosu wo swimming pool e no obi o dale swimming pool bia wa bosu obi o dale swimming pool bia bosu e tim pese me tse na gada ma ne tiase se se wasi wo ne wona na se wasi no kom enti na akom nye enti wo firi akom mu a sabe wo batimi de ponko akonsuo ho wo timi mfo so na se wonye de onom na mo wonye na mamre we kwaiso se de ofa so ansana obaba wura mu no na ne bonya dai ensan se wantimi anye ne saade a ogu se wo problem je me je wo hwe me no onta sem no kra na meka na ye bre oba ya ma okwan ama akasa bebre na konfo agrada kom siga gari ni ade no ma abonten a me kasa na oja akom no de ma baba be kasa aha de be ma okwan ama akasa sifa number no location tudwa na ye ntwa so mpanimfo se asopa no encha semti enti no number tudwa data ma wo kan a ka se yenti nya me kasa no enti na me kasa o se yeso ne se dakoda ho bia wo ne mere obi ni wo abeduma ko boso ntokwa dia ma no enti boso me wo kwan fa so e ko ntokwa enti ntokwa no enne afi na start tina wo chema mo ne na agrada enya ntokwa ene mi na me ni nya me ka mo abosomfo no oh so what say ni nya ntokwa obi no ni nya ntokwa ni tin mu ni etre e kwa ne sachia wo bi do kwa na ka sa che ba bi a che no twitwa ho ma na so wo ka se sia wo gum ho fi wo hohoro mo wansa na wa de twitwa ho ma ntre what is that man obi do kwa o hwe de chin tun se kwa na che o nya ha na che bia no tun sa ma wo twitwa ba bi a che no na tere what is it pesa ba bi agrada o twa me ne ka sa che o twitwa ho ma ntre eno che se o Kristo so no eno ho che se o ntumi ko ntumi to wa so utumi wa so re se de on na de ne ho o se na wo nkom biem fa number 2 dwa ye ntwe se na mtia na me ka sa me bi a kire wo na sabe ya se kronfo wa se ene wo ko chena wa se ene ya na che no nti wo ho be mu ebi a na bra wa se o ja ko no ba ja bi e wo ba bi e wo ne linsi bi a o de chicha da bi eni pa ba ya dwuma dia ma no suno gina so dem no preach wote ente me tro se wo no ba mu de be ko so me number ni is 02400 17 077 02400 17 077 02400 17 077 nana MC ya wiedie nana wo kasa konfo agrada abebodama na aso obewu abra wa fa Kristo ensi ya de na abe ani na me kire wo se on se me kasem no miensa na me kire wo me kire wo se wa agrada wo din kan e de niam na ye de akọ de o se no so wa se na mama nsa ehunu e ye ntontoro wa tu so on fa ko idea enye omo ti sure se ade na wa ye no mama kasem tira he enipa kwa ho kire mu a o tricks a wo de ebiti nipa wo obatimi abasa obe ya de na mo but oba fetira ko etira do edin eti oni mu a na so pese bibia beto na dia on fetire no ne dai on koye na mane ai safata sansi dia na akada me kire mo se enipa wo ko wo nya wa je on sika di ne ne me go shite enim ka kire plane enye plane fa me na me ka kire wo ebuso ya de nkomo twetwen no esia na se de papa na esia hiti ni nim so no kwamfo agrada wo problem dia empanimfo se yetogi wo mum yenu ntem ye de ye media fo ye wo ye ba bi na asem we asi empanimfo se asopa encha asem tie edwuma de ati se ye nwuma kuro bi na da ne da wo so ye mu ma yetumi edi dwuma ati se ye tap send adabov roofing Swiss quality paint na Albert Connect Consult wo mu nyina ye nwuma kuro abusia sa wo pese wo bo wo dan so ensuo tutoi sa wo pese wo bo dan so se ye dentia se ye dan abrosan open chance papa emfedi dia ne nyina ye adabov roofing tap send se wo Europe na pese o send this kaba Ghana na ye fast amount fa phone no na download uguso a wa download awie na wo send this ka no ebema baby ebema promo code
bo hene ba e hye wo sika bi a be send bia e de 5 euro eto so amount Albert Connect Consult eye enyumakuro bi a omo so awieye bre omo bua nipa se wo Ghana na se bi obawie school no paso to aso e de ekọ amanone ni nyina ye Albert Connect Consult se wo pesa wo hyepo car e de ba Ghana ni nyina Albert oye se wo pe force papa ahye de wo ton ni nyina Albert aso ye omo ye bibia e wo ho emsuan se wo pe paint papa e de atwi dan ho na se bi nsuo to a enhohoro no de ni nyina ye Swiss quality paint we mu nyina ye nyumakuru a omo boye mu ma ye mu yedu ma ye tumi di dwumadi a etise ebrewo mi din ene ohene ba nana amakoradu yi adom bebre na konfo yi wabaresa ede agu yasum na ye hwe se ye de osie ebe ye oyo da se ne ye besan ehia ebiem ye mo bibia mo ene hwe adehye